أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارهب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. Mes chers compatriotes de France métropolitaine, de l'outre-mer et du monde entier. Aujourd'hui, après mon allocution, je veux recevoir une sœur pour dénoncer ce qui s'est passé avec la Miss Comore. Moi, en tant que responsable politique, mes chers compatriotes, je vais commencer par les événements. Ce qui s'est passé hier, samedi, 6 juillet, à chaque 6 juillet, je pleure. Je verse des larmes. L'indépendance tuée au 27e jour de l'indépendance. Même pas un mois. Et c'est la descente aux affaires de la vie des peuples comoriens. Mais je ne peux pas laisser passer ce qui s'est passé en juin. Le discours qu'a tenu un militaire, l'adjoint du chef d'état-major, je cite, l'adjoint du chef de l'état-major, le colonel Delany, ont pris des mesures. Désormais, on ne détient plus de prisonniers, on va les fusiller pour éviter des problèmes dans le pays. On ne sera plus emprisonné. Ce message, c'est un message qui est passé hier lors de la fête nationale du 6 juillet. Après l'autre message du colonel Bellarif de Moélie, mais une chose que nous retenons aujourd'hui, c'est que l'état-major reconnaît qu'il y a une forte instabilité politique dans le pays. Donc l'armée a eu l'ordre de tuer.
On a vu ce qui s'est passé à Kandani. On a vu ce qui s'est passé. On a vu ce qui s'est passé à Ikoni. On a vu ce qui s'est passé dans la Médina de Moutsamoudou. On a vu plusieurs personnes. On a vu plusieurs personnes assassinées. On a vu toutes ces personnes assassinées. C'est par l'ordre du chef d'état-major. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, un 6 juillet où il y a des ex-chefs d'État, son Excellence Ahmed Abdallah Sambi et Ikililou Vanine n'ont pas été dans cette fête nationale. Les chaises étaient vides. C'était l'armée qui ont pris la place à la fête. Au moins, le Gozidi a reconnu qu'il n'a plus le soutien du peuple. Il n'y avait personne à la fête nationale. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Le Gozibika, il a constaté qu'il n'y avait personne à cette fête nationale. Il a dit que les autres sont en train de faire des hitmas dans les autres villes. Non, les gens n'ont pas fait le déplacement pour participer aux fêtes nationales. C'est l'armée qui a pris place à l'armée, à la place du peuple. J'appelle ici la diaspora de continuer j'appelle à toute la diaspora du monde entier, de France, de continuer et de saisir la communauté internationale pour dénoncer cette dictature. Le pays, on est rentré dans une phase dictatoriale que le pays n'a jamais connue. Mes chers compatriotes, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Là, je lance un appel aux jeunes, aux Fahar wa Komor, Mabeja, de changer le système, de changer ce système, non seulement de chasser Azali du pouvoir de cette dictature, mais changer ce système. Moi, je rejoins tous ces groupes de jeunes pour pouvoir changer le système politique. Les Anjouanais, le Moélien et les Gazidjéens, nous sommes tous des frères. Nous sommes tous des frères. On doit se tenir la main, tous ensemble pour dégager Azali Assoumane et après l'avoir dégagé, s'asseoir, changer le système. On doit changer le système. Il ne faut plus qu'il y ait une île qui soit lésée ou dominée par une autre île. Nous ne sommes pas d'accord. Et pour finir mon allocution, je condamne fermement ce qui s'est passé avec notre sœur, la Miss des Comores. Moi, en tant qu'un enfant de la République, je suis un enfant de la République.
je condamne fermement la personne qui a filmé la Miss Comorienne. Moi, je suis père de famille. J'ai des sœurs. Je ne suis pas comme les autres fundis qui condamnent la Miss Comorienne. Je ne condamne pas la Miss Comorienne. La Miss Comorienne, elle est victime. Elle est victime de son intimité. Cette personne, si on condamne la Miss Comorienne à la place du bourreau, là on doit, j'appelle à tous les défenseurs des droits de l'homme de se réunir et porter plainte à ce Congolais qui a voulu humilier les Comores et la femme comorienne. On doit respecter la femme. Nous devrons respecter la femme. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا استرنا في الدنيا والآخرة. Aujourd'hui, c'est ta sœur. C'est la sœur de l'autre. Ça peut arriver à ta fille. Ça peut arriver à la sœur de l'autre. Donc, je ne suis pas comme les fundis là qui condamnent, qui lapident la sœur, la Miss Comorienne. Que Dieu la protège. Que Dieu, je prie et j'envoie un message de solidarité à sa famille. Et je leur tends la main, tous ensemble. Nous devrons s'unir pour porter plainte contre ces Congolais. Parce que ces images, je n'ai même pas voulu les regarder. Et je n'ai pas envie de les regarder. Mais on doit porter plainte contre ces Congolais qui a publié ce film. Condamner la Miss Comorienne, c'est donner raison au bourreau. Parce que impossible. Cette femme, notre soeur là, n'aurait pas accepté qu'on le filme et qu'on publie cette vidéo. Cette femme, elle est victime. Elle est victime, non seulement même si elle était consentante, elle n'a pas voulu qu'on la filme et même si on l'avait filmée, qu'on diffuse pour humilier toute une nation. Parce que ça, c'est la nation comorienne qu'on a humiliée en disant c'est la Miss Comorienne. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Il faut mesurer vos actes, vos propos. Aujourd'hui, c'est la fille de l'autre. Demain, ça peut être votre fille. Donc, moi c'est la personne qui a filmé cette vidéo que je condamne. Je ne me mets pas à la place du bourreau, à la place de l'agresseur. Notre soeur comorienne, elle a été agressée. Elle a été agressée, on a violé son intimité. Donc nous devrons tous condamner avec fermeté. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Je vais passer en langue anjouanaise. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. Wananyangu wa mamangu watukufu wa babangu wananyangu watu huna watiti na wana watu mwezi mnamnusuruni amhifadhini amjalieni mukeme ngonu wa ruma swili bwahe atamahidha rumregia mwezi mwariti pevyahe de aljannatu firdaus insha Allah biidhnillah alkarim. Msandisa leo hii hutuba yangu helu hayashinzwani huja jendrongoe istiqlal ya Komor ikaomba ike lazimika mbade khairi ya makomoria wote pia wanzwani wa mwali wangazija be ija ambane waja ambane wasifete feti ya le 6 juillet
ije swatifu amba kila mwezi wa 6 wa juillet wamla matsozi ya damu, wamla matsozi ya damu parce que kilo kuwa hisha watu wata wa Komoro, watu wala wa Komoro beiri ruja marawa ingi Faransa atashua sha Faransa shigauha besiwa sha tano sha Komoro watu ngomba senda rono, watu ngomba sifama baharini, watu ngomba kwasa waenda maore walio ambane watu walio amane tawalio vavo baharini hunu harmas bahari za sharabu wasana na wahifa bele o kaka na budwa mvama na wasiasa ni men kondamne makalima ya injiri mzingaju nisiya repete ama vani ari u chef adjoint d'état-major arongolao Delami atwarusa amba watu wasibaliwa tena shivani be watu wafume be iziva zijaya ile nti pare tranquillité be in hatwar tongozinzaro kulovani zintongo hatwari zavo tongozinzaro ngolwa hatwar donc leo yin vani wananyangu si haki ntongo za hijiri ntongo de lazim ritz condamné ruono colonel Henri wa mwali makalima akayarongo wa lazim wa uwe da ruono amane wa kubali ambane kawasna watu kawasna soutien ye peuple wavola ordu wa watu ruono watu harmwe Medina, ruono watu Kandani, ruono watu Ikoni, ruono rohonyangine zalawa wadone wa ordru wa ulawe watu saparona lo sisijie ile sisijie lo mareka wakara iswa daula le sisijie Gozidi Azali Asman harma ile sisijie aendre tarongoa amba kama swatu kama antu walio hoho ikama antu walio hoho wasifanya hitma bezo hitma za Qur'ani za huka amane watu dumbizo ende zao don modelo waende zao kawaka watu harme place de l'indépendance kaya para kakana watu watoko uonsi na zaijiri mzingaju avasani fête de l'indépendance ifanywa na majeshi leaka ya fête indépendance mbalne opposition azalika sina watu vonsira nisira diaspora ya Faransa diaspora pieza dunia ni risde courage jouer sauver insi makalima ordeani mono colonel Henri harma mushiswa shamwali makalima ya hukumena se watu na vavo washwazise na vavo washwazise denzwanu wajaja riside watu na watu vonsambia mavomana pia wakadhavo wasikosione zintongo zizo na isuku azali na gozibi atupuhao watu hukumulwa watu kana hukuma sasawa na watu wao inna makalima hatwar makalima maziro inti ingia harmashiza sha diktature wananyangu na rime rdafo insi na rime continuer manifestation que lazima zizie lazima zikontinue vani siparana habari siku ya leo ama Gozibi Azali Asmani
aje Faransa huno akusaje Faransa huno officiellement Faransa amzi ambassadeur affaire à suivre wa harma négociation na wasgarazia msojaje numbeni msafarangu wa Genève msofanya vidéo spéciale après le 12 juillet parce que c'est toujours en cours et par le 12 juillet yana tarbaya nchini ya droit de l'homme de sojaje nambie donc lo invani vama ex-président wa ili va mheshimiwa Ahmed Abdallah Sambi wana mheshimiwa Ikililu Dhanini Achavavo qu'a invité l'ambassadeur le 6 juillet n'en parlons pas Karaparo Natongo Urdein fête de l'indépendance il fait toi na militera Gozibile est constaté Watukawaja c'est le président le plus impopulaire Léo Jel akofaru pia to shuka pareni wazini ngoma wazini mgoto kavasi mtukaso shuka pareni azina mgoto donc lo invani na rime hawengi riskubali rabanisiwa kavasi tena na kukanerongo makalima colonisation ngazi jeni yo ikomo kavasi wasi pia sawa wangazija wamwali wanzuano sawa waswananya wasida mmoja te imnational ya tunesirungwa wanzuani wangazija wamwali na rimertiana mihono mzingoni msunga mhono wanamujuna rungulo mabeja no faharu wa Komori na wanamujuani msuwa unga mhono na huambia na redonga mane mhono ka mhono Rutoi insia tuarma ingama Rusuke na renge zwamana nsi jurende se insi Remtoa azali asman Parce que marme na minne Watu wavira pia Warose insi Watie insi Harmi balbala ini Iliovani Leo Vavu Leo Na rime Hason si pia Rime rumto el Gozibi islasma atolwa Leo iske halim ama va president jao asharenga tajirishie watu wahe etc parce que taka toi Ikililu vanini neka como invitar madame Abdallah Sambar male 6 juillet va vouloir vani azali aja ime bataji hensi mkato afutu mara iswa lwavira amba kawaja aibu hiyo insiatu isazim parno huru Ahmed Abdallah Sambi akarva sheo harmo insini wafike passport yao ya Komor wakukana jirma insika akatia furaha harma malago yatu mwezi mwato mhifadhi vana alio vabulo invani nsire diaspora nar continuer manamano nar continuer manifestation hey insia harmangama wasirlio hunarime kila fumo nar continuer tampaka Gozibi laule ndezalo Gozibi mpaka alawe endezahe nisimwambieni wananyangu wallahi alazim manifestation zini nsimnani sizani amane azali Asman akaenda Senegali wakati mfalme wa Senegal Macky Sall akutali sijiwa akaenda Madagascar Tanarive wakati president Bush akutali sijiwa wao wakati kufanya investiture yake kama mfalme mmoja ala kama vile mfalme mmoja ama sijarme investiture na leo invani si para habar za udunga amane akutaje Faransa hunu le 23 officiellement Faransa me conseil ambassadeur hunu ya harma négociation de aharaliwa ambassadeur Faransa hunu affaire à suivre va voir si narime wasi diaspora narime ruane to inserme ngaba ikomori ya harma dictature nziro makalima rongolwa leo mzingaj makalima madziro ya rongolwa makalima madziro ya rongolwa leo mzingaju amanoto tsofuma urdepteri fumwali be problema zalero ngatungo yetsimiza maza astwa roho
atwaro nyengi vona rime atarimtoe asalina lawi har mama har bayna minne ya independence in kerulo kavasi independence komor rito watu pia watawansishu watu wasiporenge kwa saka sonda fe baharini uspara mtu ambalo asifa parce que kaspara antibiotika no uspara mtu ambaye asifa parce que kaspara dalo ano uspara lo wana har ma région reculée ambakase dans l'école uspara mtu de l'école ya Sangani ambasla hamin rutashuke an azweli kole uspara mtu l'ora 21e siècle vavo wasi karakubali ishamashangu shasev lev shilio batihale shamashangu soka ONG ils sont reconnaissants les Nations Unies sahar mo wenda bio nenda na shangihe New York c'est hale soka une ONG reconnue au niveau international aux Nations Unies shamashangu shana sev lev soka shama kasoka se différence on comme ça sera reconnu international insha Allah taala vawana nyasin saidia dunge zinjia zizo teshama shangu shijiluhana jama shangu shasev santé enfant vie espoir titsaba kama vamana kasoma au vamana parabaki kaspara bursala na soma au vamana kaspara msomo parce que est maskin so ima ruane no sikini ruane no bure vous jamais investisseur wajo investisse betu ngondo ilo vasani yortsoja na rime rozi pia na rilishe momani na rilishe different zatu na rime rumkabili andui watu moja de azali asman wasi kavasi wasi pia swananya wagazija wanswani wamwali waswananya kavasi colonisation kavasi risima rutowe momani rutowe zbalbali azalia sasa mpoya masiwa naskar somlisha sabaza masiwa yani rutsuana na kakila mkutuzi vaunsosia fani hawenda nije nenyeso sikitifu wangu no mwana urde watu miskomorien wo mwananya urdo mwananya watu zoza mhijiria sojozi hijirie sojozi mhijirie mwanyaho sojozi zihijirie mwana waho vavu amti sasa wana mafundi walio amane ilio amane mwana bwenu unarongolo miskomor ilio amba vulumiwa ini urongolo vulma la mhijiria asivenza mwana mwenye unu aja amfilme amtezesheri amfedwahi islazimu ri unu timtoma ne akufanya film ya porno na relezana fete unu timtoma kusudia bakujisha fanya film ya porno unu ti prostitue timtoma kulala na mtu mambali vwa pesa be unu mtilio amane victim alala na mwana mwenye unu amfilme amfedwahi islazimu tu astahi watu washe islazimu ristahi watu washe ristahi wana na mtahona tu mtujimilia mwezi Mungu mtumilia mwezi Mungu no mwana ola mwezi Mungu amongowe mwezi Mungu amjalie agie armenzie unzo sawa be mtu kaimi akukondamne wamti sasa na mafundi wao wami mtu na paramalezi wami mtu na somarme école de la république wami républicain donc un islami de mtu amfanya shitendwa shisho parce que hema usimkondamne umana onu vo usimbaraha mtu afilme intinini ça c'est un voyou congolais amrega am détourner histoire wakati huo kaka jobata ko filmewa wakati kwa manasi mfilme arenge fashunshongolo vie intime leo vanunu asasor mtumshawaho usirenga mfilme banda mfilme urenga utangaze mafoto yani yin suhuvenza ya Miss Comorienne kasovenza matungozini simu hijiria vavo nisiviga nisiveleha
mhono wa soutien na solidarite na wazadu wahe ni familia he safa moja na wao na familia mwezi mwave subira na ujala kama kila mtu aline video intasiangalie ay supprime urudoma makatnavele shwe sasara yangalia parce que uo mwana urde waho mtujimilia mwezi mgu ربنا استرنا في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار islazimu rummile mwezungu manaunu na rummile mwezungu manaunu rukondamne na mtu filme na vaonsira kila mtu atelio zaki za watu washe kila mtu atino zaki za watu washe islazimu aime akondamne tendo ordeshin kila mtu avenzo mwana wahe kila mtu lazima tuvenza umana wa mtu urudo mwana wahe dhavo msimien haja rumile mwezi Mungu umana wa unu wa miskomor mwezi Mungu mbesubira mwezi Mungu mjawalie amhifadhi amonzole nzia sasa waka mwezi Mungu avenze afronte mtongo nziro ini ya mhijiria na kila nvulisho lazima mustaki mtu afanya stendo ordeshini maunso malize hutuba yangu ini hawira kila mtu kama zimbo avenze insha Allah taala biiznillah alkarim rimer continue konro zimfumo vilir ke hawengi ruane wa 14 zungwe uhuru wa kwelu zungwe independence ya kwelu ripare independence vase ya Komoro parce que indépendance c'est indépendance une dépendance wakatrarengwa mwishirina saba aliswali ajareme coup d'état taamu na mashaka ili amarikila mtu ena hana indépendance lo kavasi mtu rusahadane lo kavasi mtu asikasizungu apare nationalité française watu pia wasizungu hawa apare nationalité française watu pia asifa baharini wena maore na walio hunu wasena pia mbio jeli leo mzungu akorjale marspare nationalité française kava soba kitara mtu moja Komoro watu pia Komoro atoja hunu vona rzungwe vavo pare uhuru wa kwelu rusamjana ntambo na pare uhuru wa kwelu rubaki hatu na uhuru wa kwelu dohoto system mbovu ini wanzwani web sina problem sina barnamaji ya siasa ya kwelu iyo tedevani rehem tongo zibi soja jerkensi ngatichane miheno ntingonu wanzwani wamwali wangazija wasipia wananya na rime roti rumtowe msomalize diskuri ya ngorongwa azalina lawe azalina lawe azalina lawe Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad